Khulumgwa Swrangchati Kokborok Koktwma tini Koktwma rongkha Hai Tripura Hasri Mantri Okara Epa Tripura Pradesh BJP ni Asupang Biplop Kumar Dev mi Kokma tuhi hasi kitingri Kokbanglai tongma nuzagi tongkha Biplop Kumar Dev Swrangchal nojini salmari chaleko Agartala Protop Gor amchayo mothani kacha panda Koknar thani Narendra Modi no Mantri Bokrok Tonya hunke bad hapang lukroni hamkarni bagi samong botang yagon namani apa muthakjak thangbane hini shaka yakumruwi bo shaka ujjula jujuna ni bisingti magadang songdane ges jangmani apo sep sap manarung thani rangna jangnai bote bo shaka otoli bihari nama samong butarong ni bire 90% UP hapang muthagi rebakha hainibai haino hai modino mantri bokra sanmane bage kobong murka hasane lukurong kognarmani bisingtei যদি মোদি না হয় তো কি দুর্ভোগ ভারতবাসী হবে এক মোদি যদি না হয় তো উজ্জ্বলা যোজনা বন্ধ ফ্রি গ্যাস কানেকশন আর পাবে না বরং বলবে গ্যাস কানেকশনের জন্য যে ফ্রিতে দিবেন টাকাটা দেন লিখলো আছে অটলজি সরকার যাওয়ার পর ইউপি সরকার আসার পর অটলজি সমস্ত স্কিমরা বন্ধ করেছিল মোটামুটি 90% স্কিম বন্ধ করে দিয়েছিল কারণ সেগুলো জনতার পক্ষে ছিল সেগুলো জনতাকে দিয়ে দিলে আর তাদের পেছনে ঘুরবে না তার জন্য সমস্ত ম্যাক্সিমাম স্কিমরা বন্ধ করে দিয়েছিল আজকে মোদি যদি না হয় তো উজ্জ্বলা যোজনা বন্ধ আর যারাই ফ্রিতে কানেকশন পেয়েছেন সবার কাছে নোটিশ যাবে ফ্রিতে হবে না ব্যবস্থা করব নরেন্দ্র মোদি যদি না হয় তো কিষাণ সম্মান যোজনার মাধ্যমে প্রতি বছর ৬০০০ টাকা করে যে ঘোষণা করেছে আপনার অ্যাকাউন্টে ১.৫ লাখ পরিবারের কাছে পৌঁছে গেছে মোদি সরকার যদি না হয় তো আপনার কৃষকদের কাছে আর ৬০০০ টাকা বছরে যাবে না বন্ধ করে দেবে বন্ধু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এই স্কিমগুলোর আপনারা কি করবেন মোদি সরকার যদি না হয় সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে গরিবদেরকে ত্রিপুরাতে ১,৩৬,০০০ কানেকশন দেওয়া হয়েছে তাদেরকে বলবে বিল দাও কানেকশন থেকে Biplop Kumar Dev okok samone ulono hasi kitinge kok banglai monuzagi tongkha bini okok no firagoi Tripura Pradesh Asupang Podi Kishore Manikote Burma Shaka Khoroksa Mantri okra ngai obahai kok samone chaliya tumu khuk kepeloi obahai ngai tongkhe waisane bagai nakari mano phia tumung bo musunguino obahai sawoi tongkhe bo bini kok no rosoi nangan nango बिप्लब बाबू और मेरा अच्छा संबंध है जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बना था तो सबसे पहला कॉलोनी का आया था और मैं एक सिविलिटी एक दूसरे के बीच में मेंटेन करना चाहता हूँ मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ वो चीफ मुख्यमंत्री है स्टेट के लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता कि एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा कहना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर का एक चेयर होता है उसकी एक गरिमा होती है उस चेयर से अपने लोगों को धमकी देना डराना गलत बात है क्योंकि जैसे कि मेरा पोस्ट परमानेंट नहीं है उनका चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी परमानेंट नहीं है और ये अगर ऐसा कहेंगे पब्लिक बाद में माफ़ नहीं करेगी जो भी ऐसा स्टेटमेंट देता है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शायद बिप्लब जहाँ तक मैं बिप्लब बाबू को जानता हूँ वो इतने पर्सनल अटैक्स नहीं करते तो जिसने भी जो उसने कहा है कल इट इज़ आउट ऑफ कैरेक्टर बिकॉज जनरली वो इतना पर्सनल अटैक नहीं करते हैं किसी के ऊपर तो शायद इट मे हैव बीन अ स्लिप ऑफ टंग अगर स्लिप ऑफ टंग है तो हमको चांस देना चाहिए और उनको भी क्लैरिफाई करना चाहिए जब अगर मुझे लगता है वो क्लैरिफाई कर देंगे कि उसका ये मतलब नहीं था क्योंकि अगर क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो बहुत ही ख़राब मैसेज जाएगा त्रिपुरा की जनता को कि एक मुख्यमंत्री धमका रहे Abno kare babagra poti Kishore Maniko obobo shaka Lok Sabha chongmani sikang kubun dol ya kare kabangma neta adong rongno bobai karangi tongo phia dol ni sijap jango klai tongmani bagai borni mung khuyate Congress hapke borni mung khunai abno kare bo shaka tini hor ebakhe khrani bisingno Tripura wokni asuk thaini bagai chongmario pasnani mung shaklai rinai Hasio Jepro Katal Asupang Bazar Nawi Asuka Apun Hasrin Boro Bujuwi Manka Tabule Congress Asupang Babagra Podi Kishore Maniko Congress Dolno Kasha Kaham Thayo Telangiti Hasinai Tai Abu Turuk Turuk Hainu Tongkha
जे बरो आगियो कांग्रेस बाबन बसकंते थांला चुफाना खाया बरक छताबो कांग्रेस दल हाप्तनि हुला हुला पाइलिया बरक बुजिबि मानका कांग्रेस दल अबाय बरंग नांगो जे बरक नुयुमा या करे कांग्रेस दल क्रा खायनि बागे सेंडल नि रां नासिंगा बाथां सले रां सबाये कांग्रेस दल न तुइदुलि तंगो अबाय बरक सिगां बारिया फाइके 2018 नि बिसि विधानसभा चंग मारियो कांग्रेस अबाय के गलग गला खामन होने सलाय तका हासिनि बरक आगिनि आसुक फांगरक कांग्रेस पार्टी हाबरनको आसुक तागि मुसिमि रुबो फिया तामुने आसुक फांग लोकरंनि लगे तंगै हालक kaham tongo asuk phane asuk thayo asuk ma ulne simino hapang no wana mawa khilai rekha abuni kasi jakumu ungkha khumulungo loko thom panda phai kongna thane rahul gandhi saka hastini borong mate tripura sarong no bahike bad ha kotor hapang noriton kha abno shukru bishaka आप जानते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, किस प्रकार से आप पर आक्रमण हो रहा है, किस प्रकार से आपको दबाया जा रहा है, आप जानते हो। और इसके बारे में आज मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। हमने इस बात को माना था कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बाकी प्रदेश यूनिक है, इनके सामने अलग अलग समस्याएं हैं, दूसरी तरीके की मुश्किलें हैं। तो हमने आपके लिए स्पेशल स्टेटस दिलवाया था, वो भी आपसे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने छीना। जैसे हमारी सरकार 2019 में आएगी, हम आपको स्पेशल स्टेटस वापस दे देंगे। और सिर्फ वो नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा में, बाकी प्रदेशों में इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनी। वो भी हम आपको नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 चुनाव जीतने के बाद वापस दे देंगे। और जो आपको यहां जिस चीज की आपकी जरूरत है, इंडस्ट्री की, कारखानों की, सड़कों की, रेलवे लाइन की, एयरपोर्ट की, उस पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में काम शुरू कर देगी। और कुछ ही समय में, मैं जानता हूं, कुछ ही समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार त्रिपुरा में भी आ जाएगी, राज करेगी। यहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करती है। हम आपके लिए ट्राइबल बिल लाए थे, इंडिजिनस लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको जमीन दिलवाने के लिए। उस बिल को भी नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, त्रिपुरा ने उसको खारिज किया है। हम ट्राइबल बिल को इंडिजिनस लोगों के लिए यहां पे लागू करेंगे और आपकी जो जमीन है आपको वापस देने का काम हम शुरू करेंगे। कांग्रेस नि आसुक फांग आसुक थाई मानमाने सालसरि नि बिसिंगनो जेसुक सामुं खाइया आबो आगिनि आसुक फांग तंगनाय गाना उफानो थाङै मालिया बहाय चुकजाक बर कांग्रेस तंखे ताबो कांग्रेस हापांगो फानतै आसुकजाक तंखामुन हनै वानसुक लाइजाक हास्तिनि थों गोरों गुथुमुंगो तंनाय वानसुक गोरों बरक Agotro agulu traffic zamano tui tipe kamu khane bagai ya pena katri pra police traffic unit babagara khor agotro agulni juda juda thayo traffic jam mano khobi reka khungdo shoton mano nai amjone bagai traffic unit ni bakhakte pula beremo khungdok Royal Enfield bike tubjakha traffic unit ni superintendent pinangki samonto Koktwma bisingte saka motor bairo aguli mari uni berai tongnate mokol kajamnai je amjai rogo lamao traffic jam ungo aro thangi borok doi traffic jam sukruginai abno kare malkhung eba motor bike rok no parking जुनो तनखाय बरनि बागै केरंगरुगे जुदा यापै नाजांनाय तुमुं बरक थायोनो जुरिमाना रिया हनके बरनि मालखुं एबा बाइक रक रुजा गलाकते केरंगरुगे दरबार नगर हरजांनाय बाइक जे थायरोगो मालखुं तलांगै थाङै माया आ थायरोगो मोटर बाइक दवै सगुय मानाय फाइनाय सालो तै खुं बुरैची मोटर बाइक आगतल आगुरि लामाव बेराय नाकिने खानै हनि बुसाका एसपी पिनाकी सामন্ত মুহূর্তে আমাদের টোটাল 6টা রয়্যাল এনফিল্ড বাইক আমাদের স্পেশাল এনফোর্সমেন্টের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা যে জায়গায় যানজট রয়েছে সেখানে সর্বত্র গাড়ি নিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্টাফ নিয়ে যাওয়া যায় না। তো এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাইকগুলো নিয়ে একসাথে আমাদের 4টে বাইক থাকবে, 4 দুগুণে 8জন স্টাফ একসাথে এনফোর্সমেন্টে যাবে, স্পটে ফাইন করবে। আমাদের ছোট ছোট
চেইন থাকবে। একসাথে যদি দেখা যায় যে 6টা-7টা বাইক রয়েছে নো পার্কিংয়ে ধরুন, সেখানে একসাথে 6টাকে আমরা লক করে দিয়ে স্টিকার দিয়ে চলে আসব। সেখান থেকে যাদের বাইক বা যাদের যান রয়েছে এরা এই নাম্বারে আমাদেরকে ফোন ব্যাক করবে, তখন আমাদের লোক এদেরকে কোথাও যাওয়ার জন্য বলবে, আইদার অফিসে বা আমাদের ওই বুথগুলোতে, অথবা আমাদের স্টাফ এসে ওদেরকে ওই স্পটে ফাইন করবে। যদি ফাইন দিতে ইচ্ছুক হন কম্পাউন্ড করবে, আদারওয়াইজ ওনাকে আইনি ব্যবস্থার যা হয় প্রসিকিউশন রিপোর্ট ওনার এগেনস্টে দেওয়া হবে কোর্টে। সেটা একটা উদ্দেশ্য। দুটো হচ্ছে, আজকে যেমন ধরুন হোলি, তো হোলিতে দেখা যায় আপনারা বুঝতেই জানেনই যে হোলির দিনে একটু যারা ইয়ংস্টার্স আছে এরা বেশি আনন্দ করতে গিয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনাতে পড়ে। তো এটাকে রোকার জন্য আমাদের আজকে স্পেশাল একটা বাইক পেট্রোল থাকবে আমাদের ট্রাফিকের পক্ষ থেকে, এবং এই পেট্রোল পাম্পটি দুর্ঘটনা রোধে পর্যাপ্ত ভূমিকা নেবে আমি আশা করি। এবং যে থাইরগো মালখুং তলাঙ্গৈ থাঙ্গৈ মায়া আ থাইরগো মোটর বাইক দগৈ সগৈ মানাই ফাইনাই সালো তৈ খুং বুরৈচি মোটর বাইক আগতল আগুরি লামাও বেড়াই নাকিনে খানে হনি বসাকা এসপি পিনাকি সামন্ত নখরে জলনি সিমনো তিপ্রা হাসিনা তিপ্রা সরবে পালাই ফাইজাক তৈ খুলমে ফাইজাক মতাইজক জাম পকরে তিমা মতাই খয়তলা শিকর আরদি ব্লগ খবজাক বান্দরে হাতাই সাগাও বেশি ব্রহ্ম অমতাই পালাই জাগো শ্রী সিদিন মতাই থারমুরগে জাম পকরে তিমা মতাই জগন বোজ বন্তক তাখুম থারে মতাই রজাগো তাল নুক সন্তে তাল থুছনি সাল অমতাই বফরিন চিমিতে বাহাগি রজাগে ফাইকা আবনো তৈ ছয় খনা রখা রানা বাহাদুর মুগি খরকসা na chini kai tam ni bagai borok kubang ma ini kai kerong ini itu hamzah ke bola ini malah aja ini borok kubang ma jom kan ko ma jole kan kani ni omo je puji jangmani je mutani bung la tuma an mo kai bung kai ama jom puji ti ama ke omo je mo to je tau palai jak tong mani jagani bung rok tamo mo jagan bung ha borke mono kolong ngui borke hini hino ta ke bahai ke nang omono puji nani hini nahari mangkha je bahai ke nang mono puji na mane ani eta angoro kabu samu tau wa bol tam phayo a somoi kai ani ekta room kha bo thui hai khi to ang bithi bar cha ka onek khai ne ga ga no atau sama itu gua, isma tuh mutai dulu, itu tuh bukan ama, di sana masih kira kan, ama bisa punya bau, kumai pang kulum tanah ini baru kulum tanah bau, hamka tahu sih baru kulum. Agi sini jampu kiri mau, nang tahu orang niatnya, kalau jual saya mana jampu kiri ini, enggak jampu kiri sini, ama sama hing kirica, arti kok. বেশি বরং বান্দরে হাতয়া জাম পকরে তিমা মতাই জগন খুলমু সোয়ানে বাগে হাসিনে জুতা জুতা আমচেন তিপ্রাসর কোথমা নজাগো তাই শ্রী সিদি রাইতে কেরাম রাখাগুনে মতাই লায় Luka khung lahar pati we khornu shak de rakha pati ka sarang chau tharne dambre shik tamane jorawa udipur ni simi omorpur thama lama thaksora amchayo pati man ko yarung chire shawi man khati R03B2369 borok tijau oto malkhung omorpur bukha phatene thaksora munda kolini rungno gana amchayo phaye yak arinar ge mai angai filjagi thangka lama hinna rong nogu logu no hor bthane birindia rong no Koktwma rahma bai pati ma thayo thango shoike hor bthane birindia rok tei sak dera jaro no omorpur shakham no gotlang jakha sak dera jaro बेरे खरक बुरै खरक नै चलाइते खरक नै चला खरक नै निसाक बेलाय देरा माने बागे गुमुदे साखाम नगो छेउर हरजाखा आबरक अंखा प्रियंका दासते लकी छुत्रधर বাচ্চা সহজ হাসপাতাল আচ্ছা আর পিছনে আমরা মহিলা 4 জন বাচ্চা 2 জন 6 জন ঘটনার আমি বাবা কুসিনি না তো মোর পুরো আয়া বসছি ওর একটু বাড়ি আছে আমরা মহারানী থেকে উঠছি আমার গাড়িটা কেমন জায়গাতে গাড়িটা কেড়ে কাটছিল আমি কইতে পারি না কেমন সব রাস্তাটা খারাপ রাস্তাটা ভালো আছে আর এই জায়গাটা যাইতে গেছে ড্রাইভারটারও আমি ব্যথাই নিয়ে গেছে আমি তখন ওই গাড়ি উঠতেই আমার একটু সন্দেহ হয়েছে আমার যখন দিয়ে জানো কি জানি ওই আজ আমার লেগে গরু দেবে কথাই মা কোন জায়গাতে হয়েছিল দুটো
asakia kusuk dorobonna kinta ki morogi auto mal khungo khorok tamni kebang borok asuri maya obo hayo auto mal khung motonai rok khorok buri borok asuk rekha kebarang ajne ne bage kebang borok somane bage no obo hai lahar mal khung choiwi patui tongo hone salai tongo wasuk kurung borok rok tei kebang borok tui mal khung motonai no kerong fini mazaro de hni bo salai tongkha amsuni borok rok yak shidel ne tei khorosa kasrang adong yang mashina yakre thima kulos hoikya mong ramone devnath 1980 বিশেষ কারণে সিমি সিপিআইএম মতবাই করঙ্গে সামং তাংখা দস্ত্র দেবরমা নির্বাচন চক্রবর্তী সংবাই জুদা জুদা চবা খাইয়া হুকবা চবা হুকবা রনথানি মজুরি বিরোধী চবা রংসরং মানথানি চবা বাই করঙ্গে স্রাংসাল চিনি সালমারি হরনি দাম চিসা তামানে জরাবো লাংমা চখা ইয়াকসি বতলি আন্দং রামমনি দেবনাথনি থিমানে জরাবো বিনি উমর খা চুচুকি চিসা বিনি মাং কথিন নাগনানি বাগে থাঙ্গै সহিকা সিপিআইএম ডিভিশন কমিটিনি আন্দং চিত্তরঞ্জন বসাক আকিয়া মক মানিক মজুমদার তৈ বৈষ্ণব local committee ne tang phang subol tripura te roton tripura bini mangkothiyo khomboge paithangne narugmung phunogoi boram laikha ramone thiba ba CPIM sabrom division belene deraka hne shaka CPIM state committee ne adong biplov shaniyal ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী বৈষ্ণবপুর অঞ্চল কমিটির অন্তর্গত বিজয় ব্রাঞ্চ কমিটির একজন প্রবীণ সদস্য ছিলেন 1980 দশকে তিনি পার্টির সভাপতি লাভ করেন তার পূর্ব থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট গঠনের পূর্ব থেকেই কৃষক আন্দোলন জুমিয়া ক্ষেতমজুর শ্রমিকদের আন্দোলনের পাশে থেকে তিনি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন তার গতকালকে রাত্র 11টার পরে নিজ বাড়িতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি অসুস্থ ছিলেন সাবরুম হাসপাতাল থেকে বাড়িতে গতকালই ফিরে আসেন আসার পরে রাত্রেবেলা তিনি মারা যান তার মৃত্যুর সংবাদ আমাদের কাছে আজকে সকালে পৌঁছার পরেই আমরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসি পার্টির পক্ষ থেকে আমরা পার্টির সদস্যকে তার লাল পতাকা দিয়ে আমরা শ্রদ্ধা জানাই আমাদের উপস্থিত পার্টির মহকুমা জেলা এবং লোকাল এলাকার সহযোগিতারা তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন আমরা আশা করব তার মতাদর্শকে সামনে রেখে আমরা যারা আজও লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছি তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা আমাদের লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাব যা আসন্ন দেশের লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক অংশের মানুষকে এই আন্দোলনের পাশে সামিল করার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমাদের রমণীদার যে আশা আকাঙ্ক্ষা আমরা পূরণ করতে পারি তার জন্য সবাই চেষ্টা করব বলে আমরা তার আজকে বিদায়ের এই